Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Ini merupakan video yang kedua, masih membahas la négation numéro 2. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, ne rien, ne personne, ne aucun, dan ne que. Buat teman-teman yang belum nonton video yang pertama, Monsieur membahas ne plus, ne jamais, dan ne pas encore. Silakan ditonton ya. Mari kita lihat pembahasan yang kedua. Ada 4 eksersis. Kalimat negatif. Ne rien, ne personne, ne aucun. Ne rien ini artinya nothing ya. Nothing. Nothing. Ne person, no one. Nah, ne aucun ini pas un seul. Oh, ini non ya, non. Tidak satu pun, pas un seul. Satu-satu. Ne rien. Apa ini tandanya ini? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Buat teman-teman yang ngerti ya ini tanda apa? Boleh tulis di kolom komentar. Quelque chose itu artinya seseorang ya. Sesuatu, mohon maaf. Quelque chose sama dengan sesuatu. Ne rien. Sesuatu, tidak punya apa-apa, nothing. Il fait nuit, je ne vois rien tuh. Sekarang sudah gelap, sudah malam nih. Il fait nuit, je ne vois rien. Saya tidak melihat apapun. Atau saya tidak melihat apa-apa. I see nothing. Ne person. Nah, ada tanda lagi nih. Ne person artinya, oh, ne person itu lawannya quelqu'un. Quelqu'un itu seseorang. Quelqu'un itu someone. La salle est vide. Ruangannya kosong. Vide. Il n'y a personne. There's no one. Tidak ada satu orang pun. Il n'y a personne. Kadang-kadang yang disebut itu Y sama A-nya aja. Ya personne. Bonjour. Ya personne. Apakah ada orang? Hmm. Salah. Bonjour. Ya quelqu'un. Apakah ada orang? Ya personne. Tidak ada orang. Ya quelqu'un. Salah ya tadi ya. Yang no aucun sama dengan ne pas un seul, tidak satu pun. Il est seul, je n'ai aucun ami. Il est seul, dia sendirian. Je n'ai aucun ami, saya tidak punya teman satupun. Kasihan. Ne que sama dengan selemong, selemong, selemong itu only. Selemong. Nggak pakai fans ya, only aja selemong. Ce n'est pas cher, tidak mahal. Ça ne coûte qu'un euro. Hanya seharga 1 euro. It costs only 1 euro. Ce n'est pas cher. Ça ne coûte qu'un euro. Harganya cuma 1 euro. Comme ça. Neke. Saya juga jarang sih pakai neke nih. Yang paling sederhana sih sebenarnya nepa ya. Comme ça. Ini kan la négation numéro 2 yang lebih kompleks nih. Lihat nih, tuh. On va observer maintenant le dessin. C'est dans le parc. Dans un parc. Di taman nih. Ya, ini ya plusieurs personnes, ada beberapa orang, ya the femmes, kemudian di sini anak-anak apa gimana? Ada satu putra nih, yang garçon qui est assis tout seul et il est en train de parler à un oiseau, un pigeon, okay? Burung merpati. Judulnya Votre fils, putra Anda. On écoute le dialogue. Votre fils est curieux. Il s'intéresse à tout. Le mien ne s'intéresse à rien. Il ne fait rien et il n'aime rien. Mais non, vous exagérez. Il est charmant. Regardez votre fils. Il connaît tout le monde.
Il parle à tout le monde. Le mien ne connaît personne et il ne parle à personne. Il ne fait aucun effort. Il n'a aucun ami. Moi, je le trouve adorable. Et puis, il n'a que 12 ans. Il changera peut-être. Mhm. Lagi-lagi sama. Di bagian pertama yang ne jamais, ne plus sama ne pas encore juga pembandingan. Compare entre Pierre et Paul. Sekarang membandingkan antara dua putra, putra ibu-ibu ini nih. Jadi yang ini dibandingkan sama yang ceria. Mhm. Votre fils est curieux. Il s'intéresse à tout. Le mien ne s'intéresse à rien. Il ne fait rien et il n'aime rien. Mais non, vous exagérez. Il est charmant. Regardez votre fils. Il connaît tout le monde. Il parle à tout le monde. Le mien ne connaît personne et il ne parle à personne. Il ne fait aucun effort. Il n'a aucun ami. Moi, je le trouve adorable. Et puis, il n'a que 12 ans. Il changera peut-être. Duh, ini dialognya disusun ya. Misalnya nggak tahu apakah dans la vie quotidienne de tous les jours, ça se passe comme ça se passe la conversation comme ça dans la vie quotidienne. Votre fils, putra Anda, votre fils est curieux. Curieux itu curious ya, ingin tahu. Curieux, ingin tahu. Il s'intéresse à tout, dia tertarik pada semuanya tuh. S'intéresser à. Hmm, S'intéresser à. Le mien ne s'intéresse à rien. Le mien. Le mien ini pronom adjek pronom posesif nih kayaknya. Misalnya sudah buat juga video tentang ini deh. Le mien artinya mine ya. Karena dia pronom posesif ya kepemilikan sehingga kalau misalnya adjektif kan yang ini nih yang votre fils. Dia ada kata bendanya, dia menjelaskan kata benda putra saya. Kalau le mien itu kata bendanya hilang. Le mien digantikan dengan pronom. Kalau misalnya mau pakai yang ada kata bendanya, berarti ini berubah menjadi adjektif. Adjektif posesif. Jadinya begini. Votre fils est curieux. Il s'intéresse à tout. Mon fils ne s'intéresse à rien. Tuh, tapi ini pakainya le mien. Kata bendanya hilang. Le mien ne s'intéresse à rien. Kalau putra saya tidak tertarik pada apapun. Il ne fait rien et il n'aime rien. Dia tidak melakukan apapun dan dia tidak suka apapun. Mais non, vous exagérez. Il est charmant. Anda berlebihan, exagéré. Dia charming kok. Regardez votre fils. Nah, nih, anaknya yang ini nih. Ceria banget nih. Il connaît tout le monde. Dia tahu semua orang. Il parle à tout le monde. Parler à. Mhm. S'intéresser à. Le mien ne connaît personne. Putra saya tidak kenal seorang pun. Il ne parle à personne. Tidak berbicara pada seorang pun. Il ne fait aucun effort. Tidak ada usahanya sama sekali. Il n'a aucun ami. Tidak punya teman satupun. Moi, je le trouve adorable. Et puis, il n'a que 12 ans. Il changera peut-être. Je le. Ini COD. Ini menggantikan le fils de cette dame. Menggantikan putranya ibu ini. Menurut saya dia adorable. Kemudian usianya baru 12 tahun. Il n'a que 12 ans. Il n'a que 12 ans. Il changera peut-être. Ini dia pakai futur simple. Kita belum belajar nih futur simple. Di leçon ini ya. Leçon yang ke-24. Voilà. C'est bon? Vous avez des questions? Problèmes? Tulis di kolom komentar ya. Nanti Misu coba jawab. On passe maintenant aux exercices. Exercice-nya ada 4 nih. Répondez avec une personne. No one. Vous attendez quelqu'un? Apakah Anda menunggu seseorang? Non. Je n'attends personne. Saya tidak nunggu seorang pun. Vous connaissez quelqu'un ici? Non. Je connais personne.
Anda kenal seseorang di sini? Tidak, saya tidak kenal seorang pun. Vous avez rencontré quelqu'un? Sudah bertemu dengan seseorang? Non, je n'ai... Ini passé composé ya. Je n'ai rencontré. Rencontré-nya pakai E accent aigu yang naik ke atas. Je n'ai rencontré personne. Personne. Vous voulez parler à quelqu'un? Anda ingin berbicara kepada seseorang? Non, je ne veux parler à personne. Parler-nya infinitif. Je ne veux parler à personne. Ini kan? À personne. À accent grave. Nah, ini menjadi masalah nih karena dia kata kerjanya ada dua, tidak seperti yang nomor satu. Nomor satu c'est plus simple. Je ne connais personne. Kata kerjanya cuma satu. Tapi kalau yang passé composé, dia ada avoir yang dikonjugasikan, kemudian dia ada participe passé di sini. Je n'ai rencontré personne. Masih masuk di akal ya. Nah, bagaimana dengan ini nih? Ini kata kerjanya dua. Verbe conjugué sama verbe infinitif. Vous voulez parler à quelqu'un? Kalau misalnya positif, présent, pas de problème. Tapi kalau yang negatif nih, je ne veux parler à personne. Apakah ini benar ya? Nanti kita koreksi ya. On va corriger après. Numéro 4. Il y a quelqu'un chez vous en ce moment? Apakah di rumahmu saat ini ada orang? Non. Il n'y a personne chez moi en ce moment. Keterangan waktunya ditulis apa enggak ya? Kita lihat. On corrige. Salah. Keterangan waktunya hapus coba. Il y a quelqu'un chez vous en ce moment? Non, il n'y a personne chez moi. Ah, salah. Kenapa salah? Non, il n'y a personne chez moi. Maintenant, on corrige. Salah. Non, il n'y a personne chez moi. Non, il n'y a personne. Oh, titik. On corrige. Voilà. Chez vous-nya dihilangkan, keterangan waktu dihilangkan. Keterangan waktu dan tempat dihilangkan. Non, je ne connais personne. Ne-nya seperti ditelan dikit ya. Non, je n'ai pas rencontré je n'ai rencontré personne. Bukan karena ini negatif, karena kita dari debutant ya, dari niveau debutant tuh udah dijejelin bahwa négation itu ne pas, je n'ai pas, je ne parle pas, je regarde pas. Jadi begitu belajar negation numero 2 yang lain, ne rien, ne personne yang nggak ada paknya, kita jadi kagok atau bingung sendiri. Je n'ai rencontré personne. Non, je ne veux parler à personne. Non, il n'y a personne. Exercice 2. Répondez avec ne rien. Vous buvez quelque chose? Non, je ne bois rien. Vous mangez quelque chose le matin? Non, je ne mange rien. Ini pakai lematang enggak nih? Coba kita koreksi dulu deh. Ya, pakai. Keterangan waktunya ditulis. Vous faites quelque chose le samedi soir? Non, je ne fais rien le samedi soir. Je ne fais rien le samedi soir. Vous avez besoin de quelque chose? Non, je n'ai rien besoin. Kayaknya ada yang salah nih. Je n'ai rien besoin. Je n'en ai rien. Soalnya besoin de biasanya diganti sama pronom a. Coba kita koreksi. Tuh kan, salah. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Apa pakai a? Je n'en ai rien besoin.
Salah. Ah, je n'ai rien besoin. Je n'ai rien besoin mah yang tadi. Apa dong jawabannya? Nomor 4 dulu deh. Vous lisez quelque chose d'intéressant en ce moment? Hmm, je ne lis rien d'intéressant. D'intéressantnya pakai accent aigu. D'intéressant. Je ne lis rien d'intéressant. Salah. Je ne lis rien. Point. Duh, salah. Aduh, musuh menyerah deh. Apa? Non, je ne mange rien le matin. Ok, Non, je ne fais rien le samedi soir. très bien. Non, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de... Oh, Non, je ne lis rien d'intéressant en ce moment. oh, pakai keterangan waktunya. Je n'ai rien de... Je n'ai rien de besoin. Kan ngaco kan? Je n'ai besoin de rien. Je ne lis rien d'intéressant. En ce moment. Soalnya tadi yang pertama keterangan waktunya nggak dipakai. Walah. Soalnya logik ya teman-teman ya harus pakai logika. Je n'ai besoin de rien. Non, je n'ai besoin de rien. Saya tidak membutuhkan apa-apa. Ini diingat-ingat nih nomor 3 nih. Jawabannya seperti ini. Je n'ai besoin de rien. Kalau ada yang nanya, vous avez besoin de quelque chose? Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Non, je n'ai besoin de rien. Merci. Jangan lupa ucap terima kasih. Pour la politesse. Exercice 3. Répondez avec no aucun. J'ai lu plusieurs livres de Balzac. Saya membaca beberapa buku dari Balzac. Balzac ini seorang écrivain, écrivain connu. Moi, je n'en ai lu aucun. Nah, loh. Plusieurs livres-nya digantikan un. Oke. Atau plusieurs livre de Balzac-nya digantikan dengan un. Plusieurs-nya digantikan dengan aucun, ne aucun. Nomor 1. J'ai vu plusieurs films de Renoir. Moi, je n'en ai vu aucun. Comme ça. Sama seperti contohnya nih. J'ai vu plusieurs films de Renoir. Pakai penegasan, di sini pakai pronoun tonik. Moi, terus ini kalimat negatif. Kalimat negatif, au passé composé lagi. Je, masukin dulu angnya, menggantikan film de Renoir. Je n'en, terus avoirnya, je n'en ai, partisipasi, je n'en ai vu. Kemudian masukkan ne okangnya. Je n'en ai vu aucun. Saya tidak menonton satu pun filmnya si Renoir. À propos du film, est-ce que vous connaissez le metteur en scène indonésien qui s'appelle Joko Anwar? Il vient de sortir un nouveau film qui s'appelle Pengepungan di Bukit Duri. Nah, kalau teman-teman belum nonton, boleh ditonton tuh. Le film de Joko Anwar qui s'appelle Pengepungan di Bukit Duri. Katanya bagus dari Cinecrip. J'ai beaucoup d'amis en France. Moi, je n'en ai, je n'en ai aucun. Moi, je n'en ai aucun. Saya tidak punya teman satupun. Ini bisa diganti en France-nya pakai Y ya. Cuman masih bingung nih. Kalau pakai Y, Y-nya kita taruh mana?
Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau pakai Y gimana nih? Shenangni. Waktu itu ada videonya tuh yang membahas double pronom, penempatan pronom COI, COTOD, COI, pronom ang, pronom Y, sama pronomina tuh ditaruh di mana? Kalau dia negatif. Je connais toutes les chansons de Brassens. Moi, n'en- je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun. Aduh, perasaan monsieur nggak enak nih, jangan-jangan salah lagi. J'ai fait tous mes exercices. J'ai fait tous mes exercices. Moi, je ne les ai fait aucun. Ini pakai COD. Tuh, salah semua kan? Aduh, gimana nih? Oh mon Dieu, j'ai beaucoup d'amis en France. Je n'en ai aucun. Ok, moi, je n'en connais aucun. Tout, tout. Pas. Je ne connais aucun. Ini, salah. Menyerah. Moi, je n'en ai vu aucun. Je n'en ai vu aucun. Moi, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Moi, je n'en connais aucune. Ok, Moi, je n'en ai fait aucun. ok. Je n'en connais aucune. Nah, kenapa di sini aucune, monsieur? Pourquoi? Karena chanson itu feminan. Oh, chanson itu feminan pluriel. Pluriel. Nah, terus kenapa di sini aucune-nya nggak pakai S, monsieur? Karena saya tidak tahu satu pun, cuman satu pun. Sementara di sini kan toutes les chansons, semua banyak chansonnya gitu. Yang di sini pluriel, yang di sana aucune singulier. Oke. Terus ini ternyata digantikannya pakai pronom ang ya. Padahal nggak ada de-nya tuh. J'ai fait tous mes exercices. Mungkin karena pakai ini ya, pakai adjektif posesif me kan, exercice de moi gitu. Je n'en ai fait aucun. Ayo kita koreksi lagi. Oh, Schnanefi, astaga, pasti kompoze ya, ini bukan present. V-nya di sini adalah partisipe passé. Partisipasi ada 5. Partisipasi E accent aigu, I, U, IS, IT. Je n'en ai fait aucun. Ya, salah 2. Yang terakhir, le dernier exercice. Hmm. Répondez avec ne que. Exercice 4. Répondez avec ne, que. Tu as bu tout le vin? Un verre. Apakah kamu meminum seluruh anggurnya, keseluruhan anggurnya? Non, je n'en ai bu qu'un verre. Enggak, saya cuma minum segelas. Oke. Tu as mangé tout le pain? Deux tranches. Cuman dua potong ya, dua kerat. Tranche. Pakai E aksen aigu. Karena ini, apa namanya, passé composé. Non, je n'en ai mangé que deux tranches. Ok. Tu as invité tous tes amis? Non, je n'en ai invité qu'une dizaine. Copier, coller. Je n'en ai invité qu'une dizaine. Tu as fait tous les exercices? Non, je n'en ai fait qu'une partie. Tu as bu tous les cafés? Non, je n'en ai bu qu'une tasse. Yep, benar semua. Très bien. C'est un peu compliqué la négation numéro 2, la deuxième partie, ne rien, ne personne, ne aucun et ne que. Tapi kayaknya yang ne que nih gampang nih. Non, je n'en ai mangé que deux tranches. Enggak, saya hanya makan dua kerat.
Lebih sederhananya sih, non, j'ai mangé seulement des tranches. J'ai mangé seulement des tranches. Lebih sederhana. C'est plus simple. C'est tout pour aujourd'hui. Sepertinya Michelle akan buat satu lagi deh video tentang le discours en direct. Il dit que, il demande si, sehingga besok hari Senin, lundi le 21 avril 2025, kita bisa melanjutkan dengan futur proche. Futur proche ada dua pembahasan. Semakin dekat dengan pembahasan akhir, les relations logiques, leçon ke-36, dari 36 leçon grammaire progressif de français niveau intermédiaire, Masyu harap kita semakin lama semakin mengalami perkembangan dalam bahasa Prancis kita, sehingga kita semakin mengerti la grammaire dan semakin berani pour parler français. Kiranya teman-teman mendapatkan kesempatan juga untuk pratiquer votre français, baik itu di Prancis maupun dans des pays francophones. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.